हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे जियोग्राफी रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होउचंती ताहले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना ई टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली भिडियो देखिबा को चाहुचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँफल नेक्स्ट भिडियो जो भी अपडेट हो आपण मैंने सर्वप्रथम जानीपारे और आपण एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। तेज चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स देखो आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही क्वार्टज क्यों मौलिक वस्तुरे गठित सिलिकॉन अम्लजान सिलिकॉन और अम्लजान कौन सीटी नुहे। तो यार राइट आंसर हो सिलिकॉन और अम्लजान। मृत्तिका क्यों प्रकार पदार्थ रे गठित कठिन तरल गैसीय कठिन तरल और गैसीयर मिश्रण। राइट आंसर होची ऑप्शन डी कठिन तरल और गैसीयर मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु रेडियो तरंग वायुमंडल केउं स्तर रे प्रतिफलित हुए आयोनोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर। राइट आंसर होची ऑप्शन ए आयोनोस्फीयर एठारे ओ हो जाइए एठारे आयोनोस्फीयर। पवनर गति क्यों जंत्र साहाय्य मपा जाए सिस्मोग्राफ एनीमोमीटर रेनगेज विंड भैन। राइट आंसर होची एनीमोमीटर। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक प्रकार वृष्टिपात शरतक्षेप वातावर्त जनित परिचलन उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। वायुर दिग क्यों जंत्र साहाय्य मपा जाए एनीमोमीटर विंड भैन सिस्मोग्राफ रेनगेज। राइट आंसर होची विंड भैन। वातावर्त क्यों प्रकार वायु प्रवाह स्थानीय क्रांतीय आकस्मिक सामयिक वायु। राइट आंसर होची आकस्मिक। क्यों शीतल स्रोतटी उष्ण स्रोतर एक शाखा कानारी फकलैंड ब्यूराइस लाब्राडोर। राइट आंसर होची कानारी। क्यों स्रोतटी माडागास्कार द्वीपर दक्षिण रे प्रवाहित हेउची मायागासी मोजाम्बिक आगुलास सेमाली। राइट आंसर होची आगुलास। भारत महासागर केउं स्रोतटी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु द्वारा प्रभावित मालागासी सोमाली मोजाम्बिक आगुलास। राइट आंसर होची सोमाली। निम्न केउंटी भू अभ्यंतर एक स्तर भूत्वक मांटाल केंद्र उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होची उपरोक्त समस्त। मृत्तिका गठन पाई निम्न केउंटी दायी शिला जलवायु भू उच्चावच उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो फ्रेंड्स मु आपण मानक आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आपण मैंने अति कम समय भितर अधिक प्रिपेरेसन होई सिटी एग्जाम रे सक्सेस पाई पारिबे। आपण जदि आमर स्पेशल क्लास जॉइन करूचंती ताहले आपण मानक सिलेबस वाइज क्लास स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मध्य मिल जिवो और आपको यह लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहाँ फल आपण माने भल भाव प्रिपेरेसन है आपंकर सिटी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाई पारिबे एवं आपंकर टीचर होगा स्वप्न को पूरण करि पारिबे। आपण माने जदि हमर ए स्पेशल क्लास रे जॉइन होया चाहूचंती ताले देइथा व्हाट्सएप नंबर रे जॉइन लिखि मेसेज करंतु किंबा वीडियो रे डिस्क्रिप्शन मध्ये आपनको जॉइन रो लिंक देइछि सेटारे क्लिक करि मध्ये डायरेक्ट जॉइन हे पारिबे। तो चलतु एबे आमे क्वेश्चन उपर को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि काहाकू प्राथमिक शिला कुहा जाय स्तरीभूत शिला रूपांतरित शिला आग्नेय शिला ए समस्त। राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी आग्नेय शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि बेतार प्रसारण वायुमंडल केउं स्तर रे होइताय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर आयोनोस्फियर सबु स्तर रे। राइट आंसर होउछि आयोनोस्फियर जहाँकि ऑप्शन सी। वायुचाप निम्न काहा द्वारा प्रभावित होइथाय भूगठन तापमात्रा माध्याकर्षण शक्ति उपरोक्त समस्त।
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆର୍ଦ୍ରତାର ଏକ ପ୍ରକାର? ନିରପେକ୍ଷ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆପେକ୍ଷିକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନ କେଉଁ କାରଣରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ତାପମାତ୍ରା, ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ କେଉଁ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଅପସନ୍ ଏ ପୂର୍ବ। ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଏକ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ? ବ୍ରାଜିଲ ସ୍ରୋତ, ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ, ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ଏକ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ? କାନାରୀ ସ୍ରୋତ, ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ, ବେଙ୍ଗୁଆଲା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଏକ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ? କ୍ୟୁରେସିଓ, କ୍ୟୁରାଇଲ୍, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ପେରି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୟୁରେସିଓ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଭାରତ ମହାସାଗରର ଏକ ସ୍ରୋତ? ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ରୋତ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ସ୍ରୋତ, ସୋମାଲି ସ୍ରୋତ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ? ପି ତରଙ୍ଗ, ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ, ଏଲ୍ ତରଙ୍ଗ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି। କେଉଁ ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ? ପି ତରଙ୍ଗ, ଏଲ୍ ତରଙ୍ଗ, ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଲ୍ ତରଙ୍ଗ। ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ହାର କେତେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ କିଲୋମିଟର। ଭୂତ୍ୱକର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶିଳାରେ ଗଠିତ? 87%, 16%, 95%, 0.5%। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି 95%। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁର କାରକ ନୁହେଁ? ଅକ୍ଷାଂଶ, ଉଚ୍ଚତା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ବୃଷ୍ଟିପାତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁର କାରକ? ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା, ଅରଣ୍ୟ, ଢାଲୁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3, 4, 5, 6। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 5। ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ତାପମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3, 5, 7, 9। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 7। 1000 ମିଲିବାର ଡେସ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ? 29.5, 29.9, 75, 76। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି 75। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ପ୍ରତି 1 କିଲୋମିଟର ପିଛା ତାପମାତ୍ରା ଡେସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ? 5, 5.5, 6, 6.5। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି 6.5। ଟ୍ରୋପୋପଜ ଉପରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରାୟ ଡେସ୍ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି? 35 କିଲୋମିଟର, 16 କିଲୋମିଟର, 80 କିଲୋମିଟର, 80ରୁ 60 କିଲୋମିଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ 35 କିଲୋମିଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଟ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।